नया साल के तोहफा के रूप में विभिन्न रूटों पर नई बस परिसेवा चालू करने जा रही है उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम। जानकारी के अनुसार इस बीच उत्तर बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के द्वारा 43 नई बस लाई गई है। वही सीएनजी की ओर से 30 बसें लाई जाएगी। वही नए रूटों में बस चलाने के साथ साथ पुरानी बसों को बंद कर उनके स्थान पर नई बसें चलाने का निर्णय परिवहन विभाग की ओर से लिया गया है। चेयरमैन पार्थप्रतिम राय ने पत्रकार सम्मेलन करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों से सिलीगुड़ी रांची बस परिसेवा बंद थी, जो चालू होने जा रही सिलीगुड़ी से रांची के लिए 3 बसें चलाई जाएगी। और नतून बछरे उत्तरबंग राष्ट्रीय परिवहन निगम আমরা বলতে পারেন কিছু উপহার তুলে দিচ্ছি মানুষের পরিষেবার উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি রাঁচি আমরা এই রুটটা দীর্ঘদিন বন্ধ, অনেক টালবাহানা চলছিল, আমাদের রিনিউ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা সেই রুটের রিনিউয়াল পেয়েছি। প্রায় দীর্ঘ 10 বছর পরে আবার আমরা শিলিগুড়ি রাঁচি আমরা বাস চালাচ্ছি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম, এবং 3টি নতুন বাস সেই রুটে আমরা দিচ্ছি। যে বাসগুলো আমরা পেয়েছি সেই বাসগুলো থেকে নতুন বাস 55 সিটের একটি বাস আমরা শিলিগুড়ি রাঁচি চালাচ্ছি। এটা নতুন বছরের উপহার বলতে পারেন। इसके साथ ही उन्होंने और कहा कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए काफी सारे बसें चलती है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी से भी दार्जिलिंग तक की बसें जाती है, लेकिन कूचबिहार हेडक्वार्टर होने के बावजूद यहाँ से कोई बस नहीं है। नए साल में कूचबिहार से दार्जिलिंग के लिए बस परिसेवा चालू किया जाएगा। सप्ताह में 3 दिन कूचबिहार से दार्जिलिंग के लिए बस चलेगी। इसके अलावा मैनागुड़ी से धापरा तक जाने वाली बस भी काफी दिनों से बंद है, वो भी चालू होने जा रही है। इसके साथ ही कोलकाता, सिलीगुड़ी, कूचबिहार एवं अलीपुरद्वार जो बसें चलती है, इसे लेकर यात्रियों की ओर से काफी सारे शिकायत मिल रही है, जिसे देखते हुए इन रूटों में नए बसों को चलाया जाएगा। कोलकाता, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार 3 एसी और नए रॉकेट बस चलाई जाएगी। ये सभी परिसेवा नए साल के पहले हफ्ते से चालू कर दिया जाएगा। कूचबिहार जिला বইমেলার জন্য আমরা প্রত্যেকটা রুটে, বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, দিনহাটা, এই কটা রুটে আমরা একটা করে অতিরিক্ত ট্রিপ দেব রাত্রিবেলা, রাত্রি 9:30টায়, এবং প্রয়োজন যদি পড়ে আমরা সেটা 9:30 থেকে 10:30 অবধিও আমরা করব, যাতে করে বই প্রেমী মানুষেরা বইপত্র কিনে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে একটু রাত করে। আমরা আলিপুরদুয়ার, জোড়াই ভায়া ভাটিবাড়ি, কামাখাগুড়ি আমরা এই রুটে ফেরার বাস রাত্রি 10টা পর্যন্ত রাখব। একইভাবে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার মানুষ যাতে কোচবিহার থেকে যেতে পারে এবং ফিরতে পারে রাত্রি 10টাতেও সেখান থেকেও একটা বাস কোচবিহারের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। এবং আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা হয়ে জলদাপাড়া, সেখানেও আমরা রাত্রি 10টায় একটা বাস চালাবো, যাতে সেখানকার মানুষও ডুয়ার্স উৎসব থেকে ফিরতে পারে। এটা একটা ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা যেহেতু ফালাকাটায় হচ্ছে, বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে তারা একটা অনুরোধ করেছে যে ফালাকাটা থেকে রাত্রি 9:30টায় যাতে আলিপুরদুয়ারে একটা বাস দেওয়া যেতে পারে, আমরা সেটাও দিচ্ছি প্রতিদিন। এরকম করে আমরা এই উৎসবগুলোকে সাকসেসফুল করতে, সাধারণ মানুষের যাতে যাতায়াতে কোনো অসুবিধে না হয় এবং তারা মেলা উপভোগ করে সরকারি বাস পরিষেবায় খুব সামান্য যে সরকারি ভাড়া সেটাতে যাতে তারা যাতায়াত করতে পারে, মেলা উপভোগ করতে পারে, তাই জন্য আমরা এই পরিকল্পনা করেছি। কোচবিহার জেলা বইমেলা, ডুয়ার্স উৎসব এবং আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা, যেটা ফালাকাটায় হচ্ছে।